समग्र देश लीलामय श्रीकृष्ण का पवित्र जन्मदिन में उत्सव मुखर। पिता वसुदेव और माता देवकी अष्टम संतान लीलामय प्रभु श्रीकृष्ण को आज पवित्र दिन में महाप्रतापी कंस का अत्याचार रोकने वर्षण मुखर रात्रि पिता वासुदेव समर्पी देते निजर सदजात संतान प्रभु श्रीकृष्ण को नंदराज हाथ को। सेबेठू पालित हो आसुची नंद उत्सव एवं जन्माष्टमी। आज यही पवित्र जन्माष्टमी कृष्णमय हो उठिला समग्र वासुदेवपुर प्रतिष्ठित शिक्षानुष्ठान मानक पढ़ुवा छात्र छात्री निजक कृष्ण वेश सजाई वासुदेवपुर बजार परिक्रमा करुवा बेले लगुला वासुदेव क्षेत्र वासुदेवपुर सत जेमिति कृष्णमय। ଏହି ଅବସରରେ वासुदेवपुर ଯାଦବ ମହାସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଯାଦବ ପଡ଼ିଆଠାରେ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରୁ ଆସିଥିବା କୁନି କୁନି କୃଷ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୀର ସର ଲବଣୀ ଏବଂ ରାବିଡି ଆଦି ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟରେ କୁନି କୁନି କୃଷ୍ଣମାନଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପବିତ୍ର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇ କୁନି କୃଷ୍ଣ ବେଶଧାରୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ବଇଁଶୀ ଦେଇ ସମ୍ବୋଧିତ କରାଯିବ। ଏହି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ମହୋତ୍ସव को ଯାଦବ महासंघर संपादक शिक्षाविद भागीरथी पल्लई सभापति अधिवक्ता नारायण चंद्र बारिक सभ्य उत्तम कुमार बारिक गोपाल चंद्र महाकुड़ सुकांत कुमार बारिक शरद बारिक कृष्णचंद्र महाकुड़ वासुदेवपुर निर्वाचन मंडली बीजेपी दल विधानसभा नेता श्रीयुत वाणी कल्याण महांती एवं युव नेता श्रीयुत लिकुन दड़ाई श्रीयुत कपिल पट्टनायक श्रीयुत उमाकांत डांगुआ श्रीयुत अनादि बेहरा श्रीयुत आशुतोष सामल समेत हजार हजार संख्यार श्रीकृष्ण भक्त एवं सांबादिक नारायण बारिक प्रमुख परिचालना करते। आसंताकाली जिला यादव महासंघ पक्षरु विभिन्न कार्यक्रम एवं नंद उत्सव यादवपुर अनुष्ठित हेबो बोली सूचना मिली। हरे कृष्णा तमे अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इसमें तरफ आछि प्रोग्राम करिया पई तो आमे जन्म प्रत्येक वर्ष के जन्माष्टमी पालन करू जे स्वयं भगवान कृष्ण जे तो कहि चली भगवत गीता रे जे जन्म कर्म चमेति मनुष्य जीवन जे भगवान हमको देइछथि एथरा हमको स्पेशलिटी बुद्धि आ पानी देइछथि जैतरे हम भगवत गीता को पढ़ी के बुझी पारिबा हम मनुष्य जीवन रो उद्देश्य कोन पशु तो से चारटा काम करूछथि आहार निद्रा भय मैथुन से भी मरि दिबे देले आमे भी मृत्युवरण करिबा किंतु दिने पचारुनी आमे कोन पई आसीतिले हमके मनुष्य दुर्लभ मनुष्य जीवन कोन पई मिलितिले भगवान ए मनुष्य जीवन देइतिले भगवत गीता पढ़ी की विषय जानिया विषय थोड़े जानी गले फिर भौतिक दुख जगत को आस्ते पड़िबन एठी हमें पद पद पर पदम पदम यद विपदम प्रति पदम फकर हमें विपद रो सम्मुखीन होचे प्रति प्रत्यक्ष पर हमें कष्ट अनुभव करछे किंतु कष्ट रो वास्तविक निराकरण वास्तविक समाधान हैला भगवान को जानिबा और थोड़े भगवान को जानी गले भगवत धाम को प्रत्यावर्तन करिबा। भगवत गीता रे भगवान कहउचंती न तद भासयति सूर्य न शशांक न पावक जद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम जद गत्वा जाइटे के गले न निवर्तन तमे भव जगत को आसीबन सेटा मोर धाम आ सब मनुष्य जीवन करे एइटाई उद्देश्य हवा दरकार भगवत धाम को फेरिबा बिना हमर सेटा वास्तविक घर एइटा वास्तविक घर ने वासुदेवपुर हमें सब दिन रहिबानी आदि अछि मरि गने खत्म पुणे आ गोटे जन्म हवा किंतु या पुनरपि जन्म पुनरपि मरण पुनरपि जननी जठरे शयन केते दिन करबा तो मनुष्य शरीर रे हमें भगवान को भक्ति करिकी हमें भगवत धाम को जाई परिबा आ गीता रे भगवान को जदी भक्त्या माम अभिजानाति भक्ति रे ही मते के जानि पारे भक्ति माने प्रेम पूर्ण सेवा भगवान को सेवा करिकी भगवान कर केमिति सेवा करिबा ना गीता रे ही कहिसंती भगवान गीता रे ही कहिसंती मोर केमिति सेवा करिबा ना जत करसी जत अस्नासी जत जुहियसी जत आसियत जत तपस्यसी कौंतेय तत पुरुष मदर्पण तमे जहाँ भी करूछ जहाँ खाउछ दान तपस्या व्रत आदि जो व्रत आमे करूछ म पई कर तो म पई कले कोन हबो ना शुभ अशुभ फलै रहिबम मोक्ष
ହେଇଯିବ, ବନ୍ଧନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ। ଆମେ 2006 ମସିହାରେ ଏଠି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ କୃଷ୍ଣ ବେଶରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଶିଶୁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଷଷ୍ଠ ବିବେଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ ରୂପା ବଂଶୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖିଚୁଡ଼ି, ରାବିଡ଼ି ଏବଂ କ୍ଷୀର, ମିଠା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏବଂ ବିଶେଷ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ମାଆମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିଜ ହାତରେ ଖୋଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କାନିରେ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଝାଳ ପୋଛି ଦେଉଛନ୍ତି, ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଗୋପପୁର ଦୃଶ୍ୟ, ଏ ଗୋପପୁର ଗୋଟେ ଭଲକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛୁ ଏବଂ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସେହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ମାଆମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦାପନା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବାସୁଦେବ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ ମହେଶ ଜୁଏଲାର୍ସ ତରଫରୁ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ସେ ଯେଉଁ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପିଆଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିରେ ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନଟିକୁ ବଜାଇ ରଖିଛୁ ଏବଂ ଏଥିରେ ବିଶେଷ ସମାଗମ ଆସନ୍ତାକାଲି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯିବ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗୋପାଳମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ଗୋଟେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନୋବୃତ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଗୋଟେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରିବାର ଏ ଗୋଟେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। भद्रक जिला वासुदेवपुर ब्लॉक शेख सैयद कादिर रिपोर्ट द रिपब्लिक ओडिशा 24 न्यूज।